Okay. Have you seen this whiteboard about capacitors in circuit? Yes, sir. Okay. So last week, yeah, we have discussed about the electric material, which is used to increase the storing of the capacitor. Yeah. Okay. The electric has the electric constant K, which is a linear material, which means that the polarization factor is proportional to the electric field. Okay. So the problem is that, as we have discussed yesterday, if we insert inside the capacitor is a conductor, not insulator. Okay. This problem, in this case, if we insert the conducting material inside the capacitor, the definition of the capacitance of the capacitor is no longer valid. Okay, so we cannot define the capacitance of this capacitor. Okay, so basically, if we insert the conductor partially, for example, only part of them, okay, so it will reduce. Sorry. The D is become less and less, okay? So we could also increase the capacitor by inserting the partially inside this capacitor, okay? But not totally, yeah? Not entire capacitor, okay? But only partially, okay? So it will reduce the distance, okay? The distance become reduced. And then the D becomes smaller and smaller, but the capacitance become larger, okay? Because the capacitance of the capacitor is proportional to the inverse of the D, okay? If D become large, become smaller, okay, the capacitor will increase. Okay. So that's for last week lecture. So today I will discuss about capacitors in circuit. Okay, so basically the capacitor device, okay, in general is not already polarized. I mean, it cannot distinguish between which one is the positive pole and which one is the negative pole, okay? Basically, they are neutral, okay? But after they put in the circuit, for example, if we connect it to the source, the electric source, for example, the battery, for example, so the capacitor becomes polarized, okay? So we could distinguish between the positive pole and the negative pole, okay? But in general, it's neutral. But there is a particular class of capacitor which is already polarized, okay? I mean, before it connects to the source of the current, okay? This capacitor is already designed such that we can distinguish between the positive pole and the negative pole. Okay. Okay. After, for example, we consider that purely capacitor. Okay, but there is no internal resistance, or there is no capacitor. Only there is no resistor, only capacitor. Okay. If we connect it with the source like battery or battery or the source of the electric current, it will instantaneously fill the capacitor by the charge. Okay, instantaneously. Okay, I will explain it why it becomes instantaneous, simultaneous. There is no time delay, okay?
So it will instantaneously filled by the charge. Okay. So the circuit of the capacitor, we could distinguish it by, for example, the first picture. Yeah, the first picture. Sorry, it should be okay. This one. Okay, the first picture. If we make it serial, yeah, serial circuit of the two capacitors, okay, there will instantaneously filled by the charge, okay, and then the pole become distinguished. Okay, so this becomes sorry. They will become, this is plus, okay, this is plus and minus, okay. So this is the source of the electric field, yeah? The source of the electric field, and the source of the electric current, sorry. Yeah, it's also the source of the electric field, yeah, of course. So these two capacitors, yeah, the pole will be distinguished, and they will become polarized to each other. Okay, this should be plus minus, and this is plus minus. Okay, so if this happens, it means that these two capacitors, yeah, we connect it by serial circuit. Okay. So initially this C1 and C2 is neutral, okay, are neutral. Okay. So you know that because is there any formula here? Okay. Okay, but what this will happen? Okay, usually in serial circuit, okay, the V, okay, the total voltage is V1 plus V2. Okay, but for serial circuit, yeah, this C1 and C2 have the same charge. Let's say capital Q, yeah. Why is that? Because this one here, somehow it's become neutral because they have opposite sign of the pole, okay, the charge. Yeah, the sign, opposite sign. So it will become the total charge. Yeah? The total charge is the same. Okay. So it means that V1 here is Q. Q1, sorry, Q over C1. And also V2 becomes Q, capital Q over C2. Okay. So V total is also capital Q over Cp. P is the replacement capacitance. Okay. So if we plug in
this information to this formula, this expression, V total equal to V1 plus V2, we will get, this should be 1 Cp equal to, okay. Okay. Okay, so you could extend if we have n serial of the capacitance of the capacitor. For example, we have if we have n capacitors, serial. Okay, the replacement of the capacitor replacement should be 1 over C1 plus 1 over C2 dot 1 over Cn. So we could also extend I equal 1 to n 1 over Cn. Okay, is there any question about this matter, about this material, this discussion? Any comments? Any comments? Any comments? No comments. Okay. Any comments? No. Okay. What about if we have the parallel circuit of the capacitor, for example, this one? Okay, in parallel circuit, parallel circuit, sorry. So you see that they have the same pole, right? This one. Okay. And also the positive pole and also the negative pole. So it means that in parallel circuit, we have the total charge. Yeah, in this case, we have Q1 plus Q2. Okay. But we have the same potential difference. Okay. Let's say this is equal V. Okay. So Q1 equals to C1 over V. Okay, and also Q2 C2 over V. Okay, and the Q total is the replacement capacitors over V. Okay, so in this case we will have, yeah, okay. So we will have this Cp equals to C1 plus C2. Okay. If we have n capacitors in parallel, so we will get the replacement capacitor should be C1 plus C2. Sorry. Sorry. I'm sorry. This Cp.
dCp here equals to C1 plus C2 dot 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 plus Cn. Okay. So this can be simplified into sigma I1 to n, the summation C. Okay, is there any question? No? Okay, that's for circuit, the capacitor circuit. Okay. 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 Just a moment. Is there any question? Okay. Okay. Okay, anyone can see this picture? Hello? Yes, sir. Okay, good. So this is for the case, for example, if we insert partially dielectric, okay, dielectric. For example, the initial distance is D, okay, and then we insert the dielectric material into a capacitor, and the thick of this dielectric is D1, okay. And how we calculate this capacitance, okay? So in this case, for example, if the setup is like this, so it means that it is equivalent to the serial capacitor in this case, okay, by two capacitor, which is vacuum, and also the another capacitor with dielectric, okay, this dielectric material. Okay, so in this case, okay, because this is serial, so we will have this CP, this CP here. I'm sorry. This CP here equals to 1 over C1 plus 1 over C2. Okay, so we will get this one. This is a CP for serial. Okay, so this is for capacitor. If we insert the thick dielectric, yeah, which is vertically, yeah, we insert this this dielectric is vertically. What about if we insert dielectric, yeah, horizontally, but they have the same thickness, but in particular area, for example, A1, for example, yeah, capital A1. So the surface area is capital A1. Okay. So if we insert this dielectric material horizontally, okay, it means that
it is equivalent to see that this a parallel circuit between two different capacitors, okay, C1 and C2. So in this case, if we plug in, so we could get the replacement capacitor, the capacitance equals to C1 plus C2. Okay. Is there any question in this case? Is there any question in this case? Sir, Yes. what is A? A is the area of this one. So this is the entire, sorry, it's too thick to bold. Yeah. This is A. The area, not the line, yeah, it's the area. Okay. Oh, so A times D? Sorry, what do you mean? Would the area be A times D? No. This is the capacitor. Okay. I will write like this. So this one is like this. Okay. This is a parallel capacitor. Let's say I'm not really a good drawer. Okay, so this is this one. Okay, so this is D. Okay, and this is A. The area of the rectangular. Okay, sir, I understand. Thank you. Okay, yeah. This is only the two-dimensional cross-section, and this is 3D dimensional cross-section. In 3-dimensional view. Okay, this is only 2-dimensional view. So this is a parallel plate capacitor. Capacitor, sorry, with C, sorry. Okay, is there any question? Any question? This is also A, yeah? Okay, no more question. Okay. Let's see. Okay, so the energy stored in the capacitor, in this case, we have this U here equals to Q squared over 2C. Okay, so basically, if we have potential difference and we have also infinitesimal charge, okay, so the electric potential energy is defined. In this case, defined as U equals to integral V dq. Okay. So we will have Q squared over 2C. So so this is the formula in general. Okay. If we take, for example, for parallel plates capacitors, okay, we will get that the C equals to 0A per over D. Okay, so you will have that this U here, capital U, yeah, we could express in terms of the electric field inside the capacitor. Okay, this epsilon 0 means that we have only a vacuum
inside the capacitor. Okay, so basically this capital U here is epsilon 0 over 2 times A squared times the volume of the capacitor. Okay, so this is the volume of the capacitor here. Okay, the volume A times D. Okay, so we will get that this expression. Okay, so usually in electromagnetic theory, we consider not the usually commonly we consider for energy density per volume. Okay, so it means that from this case we have this energy potential over a volume. Okay, so it should be epsilon 0 over 2 times E squared. So this is the energy density per volume. Okay, this little u. Okay, so epsilon 0, it means that inside the capacitor is a vacuum. Okay, if the inside the capacitor is dielectric material, so we just replace this epsilon 0 by epsilon. Okay, this epsilon is K, which is the electric constant, times epsilon 0. So even so although I have derived this energy density per volume using a special case, which is the parallel plate capacitor, it means that the form of this energy density per volume is general. Okay. If you choose anything, for example, a spherical capacitor or a cylindrical capacitor, they have the same form. Okay. The energy density is proportional to the A squared. Okay. So that's that is the formula of the energy density that's stored in the capacitor. Okay, that is the last lecture, our lecture about the capacitor. Okay, we will. Okay, if there is no question, I will continue our lecture to discuss about direct current or DC. Is there any question? Any question? Any question? No. Okay. Okay, I will discuss. What is this? Just a moment. Okay, so we will proceed to the new section, which is discuss about direct current. So what we have before, we have discussed electrostatic, basic electrostatic, where the charge mostly at rest. Okay, the charges mostly at rest. So it means that we could it could be viewed as the source charge. Okay, the source charge. What if the charge are not at rest, but they are moving, okay, with the velocity v, for example. So if the charge moving, it means that we have to define a quantity called electric current. Okay, we symbolize this by little I. Sometimes also we could also symbolize by capital I, but in this case we symbolize by little I or I. Okay, what is I? I is the change of the number of the charge divided by the interval time. Okay, it means that this I here is proportional
to the q times its velocity. Okay. So, for example, we have a pole, for example, A and a pole B. Okay. When we have this change of the charge, yeah, the A, for example, these charges, yeah, some charges, for example, are moving from A to B. Okay, so the number of charges in A will decrease. Okay, but on the other hand, the charges in B, okay, they will increase. Okay, let's say initially they have a capital Q, and then they move to B, which has Q. Okay, so it means that the average current in this case is the change of the charge. Okay, the number of charge change over delta T. Okay, this is the average current. If we take the limit delta T to 0, okay, you will have this dq over dt. Okay, the delta become d. Okay. Okay, so the unit of the current is ampere, yeah, capital A, which is ampere, and this ampere is a coulomb per second. Okay, you can see from this one. Okay, delta Q, which is coulomb, and delta T, which is second. Okay, the unit. Okay, so the good material for transmitting the current, it means that for transmitting the current called conductor or conducting material. Okay, so in this section, we will consider as a cable, this conductor as a cable, okay, that connects, for example, the electric source, yeah, to other electronic device such as resistors, capacitors, and so on, okay, etc. Okay, so basically, in the conductor, the outer orbital electron, yeah, the outer orbital electron, they can move, yeah. This is not classically, but according to quantum mechanics. Okay? But I will not discuss the quantum mechanics. So the atoms, yeah, in the conductor, yeah, the outer orbital of conducting material, okay, this outer orbital electron can move, they could exchange, okay, from another atom to another atom. From the atom 1, for example, to another atom, okay, like this. Because the electron is because the electrons are identical, we could not distinguish which one electron from which atom, okay? But they are basically the same, okay? They cannot be distinguished, okay, to each other. This electron, okay? So this electron, the outer orbital electron of atoms, yeah, in the conducting material, they could move into another atom, okay, according to quantum mechanics. So it means that the electron inside the conductor or metal, we call it this electron called nearly free electron, because they could move to another atom to another atom. Okay. So it means that if we
for example, plug in this the source of the electric field, okay? This, because we have this nearly free electron, yeah, which is the outer orbital electrons in the conducting material. So we could transmit the electric field, yeah, in this case, okay? Okay, so the electron, the nearly free electron, yeah, we could compute the velocity, the speed of this nearly free electron is 10 to the 6 meter per second. Okay. So, for example, yeah, if this cylinder, for example, which is conducting material, the circular conducting material, yeah, if we connect it with the source of electric field, okay, this pole A and B, there will be electric field. Yeah, electric field. Let's say this electric field is a uniform. Okay, this nearly free electron, yeah, they will move effectively to the left. Okay, to the left. Okay, so the pole A becomes more negative than the pole B, okay? So it means that if the electron move on the opposite side, the opposite direction of the electric field, it means that we could imagine that these electrons, yeah, can be replaced. Yeah, one electron moved to the left can be replaced by an imaginary particle, a positive, well, we call it a positive particle, not the whole, basically. This is a positive charge, which is the imaginary particle, replacing the electron moved to the left. It means that this positive charged particle moves to the right. Okay, is that clear? Is that clear? Any question? So it means that the direction of the current, yeah, is parallel to the direction of imaginary positive charge particle. Okay. So I'm going to replace it. This is not the hole. Hole is in the semiconductor. But we talk about this is imaginary particle. Okay, is there any question? Any question? No? No question? Okay, just a moment, yeah. Is there any question? Any question? Okay. So you see that, yeah, we have this, the velocity of the electron, the nearly free, without anything, for example, like electric field turn on. We call it free path velocity, the electron, is 10 to the 6 meter per second. Okay, but if we turn on this electric field, yeah, this electron or this positive charge particle, yeah, they will move effectively 10 to the minus 4 meter per second. It's very slow, okay?
this velocity, we call it a drift velocity, okay? Which is different from this called random velocity or free path velocity of the electron, okay? Okay, so the question is, why the electron moves so slowly, okay? Why, if we turn on the light, it almost less maybe than 10 seconds, yeah? Maybe less than a second if we turn on the switch to turn on the bulb, the light bulb, for example. Is there any question? Is there any anyone can answer that question? Why? Okay, let's see. Dia Dalila. Dia Dalila. Dia Dalila. Yeah. Why is that? Hello? Your answer? Because the unit is not zero. Sorry, I couldn't hear your voice. Because the electron is. Hello? Sir? Hello, hello. Because the electron is not zero. So. I couldn't see clearly. I couldn't hear clearly. Lilo Handaru ada? Lilo Handaru. Yeah. Can you answer the question? Why, if we turn on the switch of the light bulb, okay, it's almost a second. It's very fast compared to this one. This drift velocity of drift speed. Can you answer, Lilo? Hello? I don't know, sir. Okay. Sanwirya Mulyo. Sanwirya Mulyo. Yes, sir. Yeah. Excuse me, sir. What was the question again? Sorry. The question, why, if we turn on the switch of the light bulb, is almost a second compared to this drift velocity? Maybe the electrons travel quicker, sir. That's why the light bulb turns on quickly. Okay, thank you. Marcellus Mario. Marcellus Mario. Yes. Yeah. What is your question, your answer? Okay. Maybe because of voltage, the velocity higher. Okay, okay. Thank you. Yeah, so so we have yeah, why? Because we consider this become the cause of why if we turn on the switch, the light bulb is quicker, I mean very fast, less than a second, because it is caused by not the electron, yeah, because it is caused by the electric field, yeah. The electric field, yeah, in the material is like a light, yeah.
the speed of light. Yeah, the order is 10 to the 8 meter per second. That's why we could switch on the light bulb, almost a second. Yeah. Okay. Is there any question or comment? No. So I will continue. So we have discussed about the current, okay, and the current itself, defined by so-called the current density. Okay, the current density is the vector. So di basically is the J dot dA. Okay, the current density that passing through the some area of this one. Okay, this is G dot dA. Okay. So this I here equals to integral J dot dA. Okay. In this case, okay, this G A here, is the density number of charges. This n, this little n here, this little n is capital N, the number of charge per volume, where E is the number of positive charge. That V here, Vd here is the drift velocity. Okay. Okay. So there is a particular material, we call it ohmic material. This is ohmic material. Where this capital G factor equals to sigma times A factor, okay? Where A is the electric field, okay? This sigma here is a constant. We call it the conductivity of the material. If the conductivity becomes larger, then the material becomes conductive, okay? Become conductive. And if the sigma becomes smaller, okay, then this material becomes resistive. Okay, the sigma is the inverse of the rho. This rho is called resistivity. It means that if this conductivity becomes smaller, the resistivity becomes larger. So it means that the material is resistive. If the sigma becomes larger, okay, so rho becomes smaller, and the material becomes conductive or conducting. Okay. So because this G equals to sigma times A, if we only consider the magnitude of this the current, okay, this I equals G times A, okay, where G is capital capital J is sigma times E, okay, times capital A, where E in this case, the electric field, is the potential difference from AB times over D divided by D. Okay, this one times A. So this is if we after some computation,
we will get that this delta V equals to D over sigma times A times capital I. Okay. So 1 over sigma is rho, okay, and D over R, capital A. Okay, and this called this resistance. Yeah, this resistance defined in this case for cylindrical material. We have this rho times D over A. Okay. So the Ohm's law in this case is this delta V times IR is only the implication. The original Ohm's law is this J factor is equal to sigma times E factor, capital E factor. Okay, is there any question? No question. Okay, I will summarize the lecture today. Okay. Oke. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang rangkaian kapasitor ya. Rangkaian kapasitor. Mana tadi? Oke. Jadi kapasitor ini dalam rangkaian gitu ya. Jadi kalau simbolnya ada garis panjang dengan garis pendek, ini adalah sebutnya GGL atau baterai lah ya, sumber listrik. Ya. Ini ada plus minus. Ini biasanya untuk simbol arus arah, ya, sumber arus arah, karena namanya arus arah itu bisa dibedakan antara kutub positif dengan negatif. Nah, sedangkan untuk C itu dia juga strip gini, tapi dia tidak dibedakan sebenarnya secara umum mana positif dengan negatif. Bergantung nanti bagaimana kita menyambungkan dia dengan apa sumber tegangannya gitu ya. Jadi simbol dari kapasitor itu adalah garis sejajar begini. Ini epsilon untuk yang GGL, ya ini untuk yang kapasitor itu adalah C gitu ya. Jadi awalnya memang kalau secara umum itu kapasitor itu kan dia netral secara listrik ya, belum ada muatan ya. Jadi ketika dia itu disambungkan dengan arus listrik gitu ya, ini diandaikan tidak ada hambatan. Jadi ketika saya sambungkan di sini yang tadinya kapasitor itu kosong itu akan secara simultan ya, secara instan ya, dengan delta T sama dengan 0 dia akan terisi penuh langsung muatan di sini. Nah, di sini nanti akan langsung terpolarisasi yang tadinya positif negatif tidak bisa dibedakan, ini bisa dibedakan. Nah, itu secara umum untuk yang kapasitor plat gitu. Tapi ada kapasitor khusus yang memang dia langsung dibedakan antara positif dengan negatifnya. Gitu. Tapi kalau secara umum ini untuk kasus kita itu tidak ya. Kecuali kalau di soal nanti dibedakan mana positif dengan negatif. Gitu. Kecuali kalau kapasitor sudah terisi ya itu bisa kita bedakan positif dengan negatif. Tapi kalau kosong tidak. Nah, jadi kapasitor itu adalah disusun ada serial dengan paralel. Yang kita bahas ini yang serial dulu ya. Jadi awalnya C1 C2 itu netral, kemudian disambungkan dengan dengan sumber GGL gitu ya. Jadi nanti akan terpolarisasi di sana. Nah, polarisasinya untuk yang untuk yang serial, untuk yang seri itulah seperti ini. Jadi di sini ada plus minus gitu ininya. Kutubnya gitu, mirip seperti baterai. Jadi plus minus.
Nah, jadi karena ada minus plus ini yang setelahnya gitu yang saya lingkarin ini. Jadi seperti dalam tanda kutip netral gitu ya. Jadi sehingga muatan di kedua kapasitor itu intinya itu sama. Ya, yang membedakan itu adalah tegangannya. Karena muatannya sama, jadi bisa kita dapatkan untuk kapasitansi penggantinya itu adalah 1/Cp sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Kalau ada kapasitor yang serial, yang ada buah N kapasitor tinggal dijumlahkan aja, tapi 1 per ya, dijumlahkan. Oke, ini terkait dengan ini. Nah, sekarang kalau misalkan, ini pertanyaan tadi saya kelupaan. Ini kalau dibalik bagaimana? Kalau saya balik ini, yang satunya minus jadi minus, yang ininya plus. Nah, kalau itu saya balik, itu tidak lagi disebut serial dan juga bukan paralel. Gitu. Jadi kalau namanya, apa istilahnya, bisa katakan paralel, dikatakan serial itu, dia harus plus minus. Jadi, berselang-seling gitu, kutubnya. Kalau misalkan satunya plus minus, satu lagi minus plus, itu tidak dianggap serial, bahkan itu bisa short ya bisa konslet lah gitu ya, kapasitor kalau ketika sudah terisi muatan. Nah itu untuk yang serial ya. Nah kalau untuk paralel gimana? Untuk paralel seperti ini ya. Jadi muatannya itu dia memang paralel, ada plus yang kiri kanan minus kiri kanan. Jadi artinya bahwa muatan itu jadi muatan total Q1 dengan Q2. Jadi 1 plus Q2. Gitu. Dan kalau sifat paralel itu kan punya tegangan yang sama. Okay? Jadi tegangan sama tapi muatan berbeda dan muatan itu adalah total. Sehingga Q besar total itu adalah Q1 plus Q2. Nah, karena muatannya itu sama, karena tegangan ini sama, maka nanti bisa saya dapatkan kapasitansi pengganti itu tinggal dijumlahkan aja C1 plus C2. Kalau Anda ada N buah kapasitor yang paralel, maka akan saya dapatkan kapasitansi pengganti itu ya jumlah dari 1 sampai N CI. C1 plus C2 sampai CN. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian kita juga membahas tentang ini ya, kapasitor yang misalkan ya, sebagiannya itu diisi dielektrik, misalkan ini secara vertikal gitu. Nah, jadi dia misalkan katakan di elektrik itu diisi dengan yang tebalnya D1 gitu ya, di elektrik ininya epsilon. Yang awalnya dia kapasitor itu misalkan lebarnya itu adalah D, kemudian diisi ya oleh bahan elektrik yang lebarnya D1. Maka skema yang ini itu ekuivalen dengan saya katakan bahwa ini adalah bentuk serial dari kapasitor yang isinya vakum disambungkan secara seri dengan kapasitor yang isinya dielektrik material gitu. Jadi nanti kapasitansinya untuk ini C1 ini adalah epsilon A dibagi D min D1, sedangkan yang C2 di sini ini adalah epsilon, bukan epsilon oleh epsilon karena ada bahan di sini, A per D1. Oke. Sehingga nanti kapasitansi penggantinya itu nanti tinggal ganti aja. Jadi satu per sehingga nanti sebentar mana tadi. Ya, sehingga nanti 1 per CP itu adalah 1 per C1 tambah 1 per C2. Oke. Nanti ada tinggal tambahkan di sini. Ini kayaknya ada yang kurang, mungkin kayaknya kurang ini. Mesti di lagi. Oke. Nah, jadi untuk yang ini ya nanti Anda dapatkan bahwa CP-nya itu adalah ini rumusnya. Epsilon 0 per A kali A per D kurang D1 per K, di mana K itu adalah konstanta dielektriknya.
Oke. Nah, kemudian kalau saya memasukkan bahan dielektriknya itu secara horizontal ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini ekivalen dengan rangkaian paralel antara C1 dengan C2, di mana C2 itu adalah kapasitor yang diisi oleh bahan dielektrik. Nah, jadi ini tinggal dijumlahkan aja. C1 C2 itu adalah sekian. Jadi kapasitor penggantinya itu adalah C1 sama dengan C2. C1 tambah C2 yang tinggal Anda jumlahkan. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kemudian kita membahas tentang energi dalam kapasitor ya. Jadi intinya kalau energi itu didefinisikan adalah muatan dikali tegangan, beda potensial. Ya, jadi energi potensial itu adalah dE sama dengan V kali dQ. Jadi kalau ada misalkan sumber muatan atau sumber potensial gitu ya, ada muatan ujinya dQ, maka energi potensial itu adalah dE sama dengan V kali dQ. Nah, jadi ini E di sini tuh saya ganti dengan U ya gitu ya. Jadi kalau secara umum itu adalah energi yang disimpan dalam sebuah kapasitor itu adalah integral V dQ, di mana integral itu batasnya itu dari 0 sampai Q besar, ketika di mana Q besar itu adalah muatan kapasitor yang terisi penuh. Gitu. Oke, nah sekarang kita ambil untuk contoh untuk yang kapasitor paralel ya. Yang kita tahu rumusnya ini adalah C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Di mana medan listriknya itu adalah E sama dengan Q dibagi epsilon 0 kali A. Oke, nah sekarang kita dapatkan bahwa kalau U itu sama dengan Q kuadrat, Q besar kuadrat dibagi 2C. Ya. Kalau dari rumus yang di atas ini berarti kan Q di situ adalah sama dengan E kuadrat kali epsilon 0 kuadrat kali A kuadrat dibagi 2 epsilon 0 kali A kali D. Sehingga yang saya dapatkan ini adalah sama dengan epsilon 0 per 2 E kuadrat kali A kali D. Jadi A kali D itu adalah volume dari kapasitor plat. Sehingga memang U besar ini adalah epsilon 0 per 2 kali E kuadrat kali volume dari kapasitornya. Dan epsilon 0 itu menunjukkan bahwa di dalam kapasitor plat paralel itu tidak ada bahan elektrik ya, alias vakum. Nah, biasanya dalam teori elektromagnetik atau elektrostatika itu biasanya mendefinisikan itu bukannya energi potensial tapi rapat energi per volume, yaitu U kecil itu tidak adalah U besar dibagi volumenya. Nah, jadi kalau untuk kapasitor plat paralel itu didapatkan U kecil itu adalah epsilon 0 dibagi 2 kali E kuadrat. Nah, walaupun rumusan ini saya turunkan dengan contoh khusus dari kapasitor plat paralel, tapi rumusan ini juga berlaku untuk yang lain. Misalkan kalau Anda tinjau kapasitor bola, silinder, dan lain sebagainya itu juga berlaku. U sama dengan U kecil sama dengan epsilon 0 dibagi 2 kali E kuadrat. Kalau kapasitornya itu saya isi bahan elektrik, maka tinggal Anda ganti saja epsilon 0 itu dengan epsilon. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Pertanyaan oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi kita lanjutkan ke bab baru ya. Ini terkait dengan arus searah ya, bahasa Inggrisnya direct current. Jadi yang sebelumnya itu kita bahas tentang elektrostatik. Masalah elektrostatik itu adalah muatannya itu tidak bergerak. Jadi sumber muatan listrik, sumber medan listrik yaitu muatan sumber, itu dia tidak bergerak. Jadi dianggap ya dia sebagai sumber medan listrik saja, jadi tidak bergerak dan V-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana ketika dia bergerak? Nah, kalau dia itu bergerak, itu berarti kita harus mendefinisikan yang disebut namanya arus. Gitu ya. Jadi arus itu adalah perubahan dari jumlah muatan dibagi
interval waktu ya, atau selang waktu. Itu bisa kita lihat nanti bahwa arus ini yang disimbolkan oleh I kecil itu adalah sebanding dengan Q kali V, di mana V itu adalah kecepatan dari arusnya gitu ya. Nah, arus ini sebenarnya konsep yang walaupun kita mengenalnya itu terkait dengan arus listrik, sebenarnya arus di sini itu juga bisa kita definisikan banyak ya. Di ilmu-ilmu ekonomi misalnya atau ilmu geografi kan ada arus urbanisasi kan. Urbanisasi itu apa ya, dari kota ke desa, dari desa ke kota ya. Urbanisasi itu. Jadi itu bisa kita hitung ya berapa perubahan penduduk desa yang pindah ke kota dalam 1 tahun. Berarti arus urbanisasi berapa? Bisa kan? Orang per tahun. Kemudian kalau seperti di ekonomi misalkan arus perpindahan modal atau kapital dalam selang waktu berapa itu bisa. Jadi perpindahannya berapa juta US dollar, biasanya dibagi per detik ya, itu mah terlalu cepat. Biasanya per hari atau per bulan bahkan per tahun ya kalau dalam ilmu ekonomi gitu. Kalau yang per detik itu mungkin cuma fisika aja, tapi intinya bahwa konsep arus itu ya banyak dipakai. Bukan hanya di fisika tapi juga di tempat lain ya, ekonomi, geografi, kependudukan dan lain sebagainya gitu. Seperti Anda mengenal ada arus urbanisasi, ada misalkan laju kelahiran kan ada. Kemudian ada laju kematian itu juga ada, orang per tahun biasanya per tahun kalau di kependudukan. Jadi arus itu seperti itu. Jadi konsepnya sama. Apa yang mau Anda tinjau, arus itu besaran apa bisa dibagi waktu. Kalau penduduk berarti ya penduduk dibagi waktu. Misalkan juga Anda mau menghitung apalagi ya. Misalkan di daerah, kalau di pariwisata misalkan di Bandung biasanya orang dinas daerah AJR itu ya yang lalu lintas itu kan bisa melihat kan kalau per minggu itu arus yang keluar masuk kendaraan tuh berapa yang harus keluar dengan arus masuk gitu ya. Itu bisa terlihat ya. Jadi kalau misalkan arusnya itu makin naik berarti jumlah kendaraan itu akan makin naik ya. Biasanya di weekend kalau di Bandung. Misalkan seperti itu di pariwisata. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adanya ya kita kembali lagi ke sini ya, kembali ke fisika dasar terkait dengan elektrostatik. Terkait dengan arus arah. Jadi yang dikatakan perubahan jumlah muatan itu apa? Misalkan kalau di titik A gitu ya di bagian A itu ada sejumlah muatan Q besar jumlahnya. Kemudian ada di B misalkan ya yang tadinya kosong gitu ya, itu ada muatan yang berpindah gitu, ke sana. Gitu. Nah, jadi artinya kalau yang di A ketika dia itu berpindah dari A ke B itu berarti kan ada pengurangan jumlah muatan di A. Sedangkan di B itu ada peningkatan muatan gitu ya, seperti itu. Jadi bedanya itu adalah delta Q. Jadi delta Q itu selalu selisih akhir dikurangi awal. Nah, jadi definisi dari arus rata-rata yang berpindah dari A ke B itu adalah delta Q dibagi delta T. Itu adalah selang waktunya. Jadi itu adalah arus rata-rata. Kemudian kalau dikatakan arus sesaat, gitu ya, arus sesaat itu kita ambil sebentar ya, sebentar. Halo? Oke, halo, terdengar semua? Halo, tes, terdengar nggak? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita ambil yang delta T itu menuju 0, itu jadi arus sesaat. Kemudian satuan dari arus itu adalah A, ampere gitu ya, maksudnya disingkatnya itu A besar, itu tidak adalah kolom dibagi detik, ya. Arus kita sebutnya. Kemudian kalau bahan yang bisa dikatakan bagus untuk menyalurkan arus listrik, itu kita bisa sebutnya konduktor atau bahan yang bersifat konduktor ya, atau conducting material gitu. Nah, dalam material konduktor seperti konduktor itu kan itu terbentuk dari atom-atom kan ya, konduktor tersebut. Nah,
dalam satu atom itu ada yang disebut namanya elektron orbital kulit terluar dari atom tersebut, dan dia secara mekanika kuantum, secara kuantum itu bisa berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Dan elektron orbital kulit terluar tersebut antara satu atom dengan satu atom lain di konduktor itu tidak bisa dibedakan. Artinya dia bisa berpindah menurut teori kuantum. Nah, makanya elektron dalam kelebihan, jadi konduktor itu memang dibanding dengan isolator, kalau isolator itu tidak ada nilai free elektron, jadi dia elektronnya biasanya terisi penuh di kulit terluarnya. Kalau yang seperti di logam itu ada tidak penuh lah ya istilahnya gitu, tidak penuh elektronnya gitu. Nah, karena itu tidak penuh, jadi dia bisa dikatakan seperti elektron yang ya cuma sendiri lah gitu, bisa berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Gitu. Nah, ini hal seperti ini tuh bisa dikatakan ini merupakan sifat yang sangat bagus untuk menyalurkan medan listrik, gitu ya, hal seperti ini. Nah, jadi elektron itu bergerak dari satu atom ke atom lainnya yang dikatakan gerak random, gitu ya, atau gerak istilahnya gerak yang jalan bebas, gitu ya, free path velocity, kecepatan bebas, gitu. Jalan bebas itu adalah sekitar 1046 meter per sekon. Itu ininya. Nah, sekarang ketika medan listrik itu ada, jadi ketika silinder logam ini metal ini, logam ini saya sambungkan ke sumber muatan listrik seperti GGL, gitu. Nah, elektron itu yang tadinya bergerak random itu akan cenderung bergerak ke kiri, kan? Ya. Jadi dia kecenderungannya yang ke kutub positif, gitu ya. Jadi karena elektron bergerak ke kiri nanti bisa terbalik itu. Yang A-nya itu tidak lagi jadi positif, jadi kecenderungan jadi turun, gitu. Justru yang B jadi naik, gitu. Nah, jadi istilahnya begini, memang memang dalam logam itu bisa dikatakan elektron yang bisa dikatakan dalam tanda kutip berpindah, gitu ya, dari satu atom ke atom lainnya, apalagi dengan adanya muatan listrik, gitu, medan listrik, ya. Jadi dia jadi tidak, misalnya tidak random lagi, tapi dia lebih searah lah, gitu ya. Nah, jadi kalau saya misalkan gerak elektron yang tadi hampir bebas itu dia itu ke kiri, itu bisa saya ekivalenkan dengan muatan positif, partikel muatan positif yang merupakan imaginer partikel, gitu, dia muatan positif bergerak ke kanan. Jadi kalau elektron bergerak ke kiri satu, maka satu partikel imajiner positif dia bergerak ke kanan dengan kecepatan yang sama. Gitu. Nah, itulah yang mendefinisikan yang disebut namanya arah arus. Jadi arus itu adalah arah partikel positif. Dengan kata lain, arahnya itu sesuai dengan arah medan. Gitu. Nah, dengan adanya medan listrik ini, itu biasanya kita mendefinisikan ada yang disebut namanya kecepatan alir, namanya drift velocity. Nah, drift velocity ini dihitung itu 10⁴ meter per sekon. Jadi kalau misalkan kalau kita menyalakan bola lampu, ya, itu ternyata bisa langsung dalam waktu kurang dari 1 detik, ya. Itu karena medan listrik, bukan karena kecepatan alir elektron ini, bukan. Karena kecepatan medan listrik itu dia kecepatannya hampir sama dengan kecepatan cahaya, ordernya 10⁴ meter per sekon, jadi makanya itu lebih cepat. Gitu. Jadi bukan merupakan kecepatan alir. Oke? Jadi itu tadi yang pertanyaan itu. Nah, sekarang begini, kalau misalkan saya meninjau sebuah infinitesimal arus ya, DI, gitu ya. Nah, dari DI ini di sini tuh bisa kita mendefinisikan apa yang disebut namanya rapat arus perluas yang disebut J vektor. Jadi I itu sendiri adalah satuan skalar. Kalau J itu adalah satuan vektor, ya, dan A itu adalah vektor luas. Gitu. Nah, entropi itu adalah, tadi saya lupa sebutkan, entropi itu adalah vektor normal dari A. Gitu ya.
Nah, jadi disebut J itu disebutnya rapat arus perluas. Jadi kalau I di situ itu adalah integral J kali dA. Gitu. Nah, J itu sendiri ya kita tahu itu adalah jumlah apa namanya muatan ya N besar kali E. Jadi E itu adalah muatan positifnya berapa jumlahnya. Kemudian dikali V gitu ya. Nah, kalau kita lihat karena itu satuannya perluas, maka apa namanya NE kali VD di sini itu harus dibagi dengan V, di mana V itu adalah volume ya misalkan volume silinder inilah katakanlah gitu. Nah, sebenarnya lebih tepatnya itu kalau N besar dibagi V itu ada suatu besaran yang disebut namanya rapat muatan per volume gitu ya, N kecil gitu. Jadi kalau J di sini itu adalah rapat N kecil, N jadi rapat muatan per volume, N kecil kali E kali VD. Itu adalah J di sini. Nah, ada apa namanya material khusus yang kita sebut namanya material ohmik. Jadi material yang memenuhi hukum umum itu apa? Hukum umum ketika kita dapat menyatakan rapat arus J besar ini dengan medan listrik ya. Jadi dia sebanding dengan medan listrik. Namanya sebanding itu biasanya kali sebuah konstanta yang disebut namanya sigma. Nah, sigma itu adalah disebut namanya konduktivitas dari sebuah material. Jadi kalau konduktivitasnya itu makin besar, maka bahan tersebut lebih cenderung bersifat konduktor atau konduktif lah kita sebut. Jadi lebih mudah mengantarkan arus listrik. Nah, konduktor itu adalah konduktivitas itu, sigma itu adalah sebanding dengan 1 per rho. Rho itu adalah resistivitas gitu ya. Sifat apa namanya penghambat lah gitu. Jadi kalau rho sigmanya itu besar, maka rho itu kecil atau sebaliknya. Kalau rho besar maka sigma kecil. Jadi kalau sigmanya makin kecil, maka rho makin besar. Jadi bahan tersebut makin bersifat resistor gitu apa resistivitas gitu ya. Jadi makin bahannya bersifat menghambat, bukan bersifat konduktor. Jadi resistor lah gitu. Nah, jadi kalau J itu sama dengan sigma kali E, maka kalau saya ambil besarnya itu saya dapatkan I itu kan sama dengan J kali A. J itu tidak adalah sigma kali E. Ya. Dan E di sini itu adalah delta V dibagi D. Jadi kalau delta V dibagi D itu adalah delta V itu adalah beda tegangan dibagi dengan D. D itu adalah ini apa namanya panjangnya dari silinder gitu ya. Sehingga nanti didapatkan ini ada besaran rho kali D per A kali I ya, ini dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kita mendefinisikan disebut namanya resistance ya, bukan resistivity. Resistance ya. Jadi ini adalah hambatan, sifat menghambat kita resistance. Jadi R di sini adalah rho kali D dibagi A. Nah tentunya kebetulan arusnya itu merambat dari A ke B gitu ya, secara horizontal gitu. Tentunya nanti kalau secara vertikal itu berbeda lagi resistornya. Tapi selama dia itu berlaku hukum Ohm, ya, J sama dengan sigma kali E, maka dia pasti berlaku delta V sama dengan R kali I. R-nya yang berbeda bentuknya dibanding dengan yang ini. Ya, mungkin dari saya itu saja, kecuali kalau ada pertanyaan. Kita lanjutkan besok ya. Mungkin. Ada pertanyaan enggak? Saya mau absen, saya panggil ya. Ini saya stop share dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan.